अरविन्दाय ॐ नमो भगवते श्री अरविन्दाय ॐ नमो नमो श्री मीराम्बिकाय 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 ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युरो मा अमृतंगमय ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युरो मा अमृतंगमय ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युरो मा अमृतंगमय ॐ शांति 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 मा। ओम नमो भगवते श्री अरविंदाय। वीर योद्धा करी गढ़ आंभ मानंकु आंभे माने ताहा ही हेबाकु चाहूं। वीर योद्धा करी गढ़ आंभ मानंकु आंभे माने ताहा ही हेबाकु चाहूं। अतीत आहुरी बंची रहिबाकु चाहे ता विरुद्ध रे आसन्न भवितव्यर महायुद्धरे आंभे माने जेपरी सफलता हासिल करी पारू। वीर योद्धा करी गढ़ आंभ मानंकु आंभे माने ताहा ही हेबाकु चाहूं। वीर योद्धा करी गढ़ आंभ मानंकु आंभे माने ताहा ही हेबाकु चाहूं। जद्वारा नूतन वस्तु गुड़िक प्रकाशित होई पारे एवं आमे से सबुकु ग्रहण करिबा निमित्त प्रस्तुत होई पारू। करिबा निमित्त प्रस्तुत होई पारू। वीर योद्धा करी गढ़ आंभ मानंकु आंभे माने ताहा ही हेबाकु चाहूं। वीर योद्धा करी गढ़ आंभ मानंकु आंभे माने ताहा ही हेबाकु चाहूं। माँ माँ जहाँ को अनुसरण कले सकल दैन्य जड़ता भीरुता संकीर्णता दूर हुए। सेही नवचेतनार उद्घोषक ज्योतिर्मय सत्यमय ज्ञानमय परम प्रभु श्री अरविंद को आंभ मानकर कोटि कोटि प्रणाम। परमा महाशक्ति दिव्य जननी महेश्वरी महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती परमा भगवती जननी को आंभ मानकर शत कोटि प्रणाम। आजिर एही शुभ संध्यारे ऑनलाइन रे उपस्थित थिबा समस्त मातृ संतान मानकु मोर अंतरर प्रणाम और श्रद्धा। मांकर लिखित पुस्तक सौरदीप्त पथ सनलिट पाथ पुस्तकरू किछि सुनाइबार कार्य को माँ दिव्य जननी पाखरे निवेदन करी आरंभ करुछि। पूर्वथर सनलिट पाथ पुस्तकरू मानव समाजर सेवा उपरे किछि आलोकपात करा जायथिला।
ସେଥିରୁ କିଛି ଅଂଶ ବାକି ରହିଥିଲା। ମା କହୁଛନ୍ତି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମା କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଖୁବ୍ ସମର୍ଥ ନୁହଁ। ତୁମେ ଯାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ବା ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତାଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଯଦି ତୁମର ଉଚ୍ଚତର ଚେତନା ନଥାଏ, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ କିପରି? ଏହା ଗୋଟିଏ ବାଳସୁଲଭ ଧାରଣା। ମା କହୁଛନ୍ତି, ମଣିଷମାନଙ୍କ ଭିତରେ କେତେକ ବାହାରୁଛନ୍ତି, ଆଉ କେତେକ କରୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ। କିଏ କହୁଛି ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଶୟନାଗାର ଖୋଲୁଛି, କିଏ କହୁଛି ମୁଁ ଗୋଟିଏ ସେବା ସଦନ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କିଏ କହୁଛି ମୁଁ ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ବିତରଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କିଏ କହୁଛି ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଚାର କରିବି, କିଏ କହୁଛି ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରିବି। ମା କହୁଛନ୍ତି, ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ବିଚାର କର ଯେ ତୁମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଉତ୍ତମ। ତୁମେ ଭାବ ଯେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ, ସେମାନେ କ'ଣ ହେବା ଉଚିତ, ସେମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ତୁମେ ବୋଧେ ଭଲ ଜାଣ। ମା କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଭାବ ଏହା ହିଁ ମାନବ ସମାଜର ସେବା। ମା କହୁଛନ୍ତି, ଏହିପରି କାର୍ଯ୍ୟ କେବେଠାରୁ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଚାଲିଛି, ଏହାଦ୍ୱାରା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ବି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇନାହିଁ। ଡାକ୍ତରଖାନା କିମ୍ବା ସ୍କୁଲ ଯେଉଁମାନେ ଖୋଲିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଠିକ୍ ମଣିଷ ସମାଜର ଉପକାର ଲାଗି କରିନାହାନ୍ତି। ତୁମେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଡାକ୍ତରଖାନା ଖୋଲିପାର, କିନ୍ତୁ ତାହା ଲୋକଙ୍କୁ ରୋଗରେ ପଡ଼ିବାରୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ସେମାନେ ରୋଗରେ ପଡ଼ିବାର ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ଓ ଉତ୍ସାହ ପାଇବେ। ଆମେ ସବୁ ଏହିପରି ଧାରଣାରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛୁ। ଆମେ ନିଜର ବିବେକକୁ ଏହି କଥା କହି ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଥାଉ, ମୁଁ ଏ ଜଗତକୁ ଆସିଛି, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ଆମେ ନିଜକୁ କହୁ, ମୁଁ କେଡ଼େ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର, ମୁଁ ମାନବ ସମାଜର ସେବା କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ମା କହୁଛନ୍ତି, ଏସବୁ ଅହଙ୍କାର ଛଡ଼ା କିଛି ନୁହେଁ। ପୁଣି ମା କହୁଛନ୍ତି, ବାସ୍ତବ ପକ୍ଷରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ମନୁଷ୍ୟଟିକୁ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ, ସେ ହେଲା ତୁମେ ନିଜେ। ତୁମେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟକୁ ଲାଘବ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ। ମା କହୁଛନ୍ତି, ତୁମ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ଆନନ୍ଦର ନିଶ୍ଚୟତାରେ କରି ନ ପାରିଲେ ପୃଥିବୀ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବ ନାହିଁ। ଏଟା ମାଙ୍କର ବାଣୀ। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତି ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ ପରିଶ୍ରମ ଓ କାମ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ମହଜୁଦ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ। ନିଜ ଭିତରେ ହିଁ ଅଛି। ତେଣୁ ନିଜର ଶକ୍ତି ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ତାର କର୍ମ ନିର୍ବାହ କରିପାରିବ, ଯାହା ଫଳରେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତାରୁ ମୁକ୍ତ ହେବ। ଚେତନାର ବିକାଶ ହେଲେ ସବୁ କିଛି ସମ୍ଭବ ହେବ। ନିଜେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ସହିତ ପୃଥିବୀ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇପାରିବ। ଏହା ହେଉଛି ମୋଟାମୋଟି କଥା। ମା ଦିବ୍ୟ ଜନନୀଙ୍କର ଜୟ ହେଉ। କେବଳ ଧୂପ କାଠିଟିଏ ହେବି, ମୁଁ କେବଳ ଧୂପ କାଠିଟିଏ ହେବି। ତୁମରି ଜଗତ ମହକାଇ ସାରି, ତୁମରି ଜଗତ ମହକାଇ ସାରି, নীরবরে জলে ଯିବି, ମୁଁ କେବଳ ଧୂପ କାଠିଟିଏ ହେବି। ସେ ମହକି ଥିବ ତୁମରି ଆଶିଷ, ସେ ଜ୍ୱଳନ ମୋର ହୋଇବ ପିୟୁଷ। ସେ ମହକି ଥିବ ତୁମରି ଆଶିଷ, ସେ ଜ୍ୱଳନ ମୋର ହୋଇବ ପିୟୁଷ। ଜାଣୁ ବା ନ ଜାଣୁ କେହି କେବେ ମତେ, ଜାଣୁ ବା ନ ଜାଣୁ କେହି କେବେ ମତେ, ତୁମ ପାଶେ ଜଳୁଥିବି, ମୁଁ କେବଳ
धूप काठिटिए बीमो केवल धूप काठिटिए बी सज फूट फूल हेबि तुम लागी चरणे शरण नीली तेणु मागे सज फूट फूल हेबि तुम लागी चरणे शरण नीली तेणु मागे देखो बन देखो केहि के बेमते देखो बन देखो केहि के बेमते तुम पासे रही थी बीमो केवल धूप काठिटिए बीमो केवल धूप काठिटिए बी करुणामयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद आजर ये पाठचक्र रे उपस्थित थिबा समस्त भाई बापा मान मोर प्रणाम। जो विषय आम आलोचना करने को जाऊँ तार विषय वस्तुटी है शिक्षा। शिक्षा एपरी एक प्रसंग अति विस्तृत व्यापक जार असीम सीमा ना नेवर एंडिंग जहाँ जन्मरू मृत्यु पर्यंत चली थाए। जन्म समय रे जो माँ आमको जन्म देला से ही आमको प्रथम शिक्षा दान करि थाए। सही प्रथम शिक्षाटी है जन्म काल रे माता मुखे दे स्तन शिखाइला यही मंत्र परार्थ जीवन जदि बंचिबा अन्य पाए बंचिबा आमर जीवन मूल उद्देश्य है अन्य पाए जेपरी गोटे शिशु पाई माँ बंची थाए सैया ही से शिक्षा दिए जे शिशु मु तो पाई बंचुची तेणु तू मध्य संसार रे पर पाई अन्य मानक पाई बंचबू। जेते गोटे शिशुर 3-4 वर्ष हो जाई थाए आम देखू जे शिशु को स्तन्यपान कराई माँ स्नान करने को जाए बाहर को जाए एवं किसी समय पर जिते फेरी आसे शिशुटी आकुल कांदी कांदी अनाई थाए केते माँ आसब सांगे सांगे माँ लुगापटा परिवर्तन करी से शिशु को आगे खाद्य दे थाए स्तन्यपान कराई थाए। सही समय जो तृप्तिर चिन्ह तार मुखमंडल प्रकाशित हुए शिशु जो तृप्तिर सहित क्षीरपान करुए ताहा ही आनंद एवं सहीटा हूँ देवारे आनंद। गोटे शिशु को तार जीवन दान करने तार खाद्य देवाई से जो आनंद ताहा ही गोटे शिक्षा जेटी शिक्षा जन्म समय ही माँ आमको दे थाए ताहा जीवन है पर परार्थे पर जीवन बंचिबा एवं देवारे आनंद लाभ करवा। जमी दयानंद सरस्वती गोटे मत है सत्यार्थ जीवन अर्थात सत्यर अर्थ प्रकाशित करवा ही शिक्षा। किंतु आम उपनिषद कहे सा विद्या विमुक्त जहाँ आमको मुक्ति प्रदान करे जहाँ आमको मोक्ष प्रदान करे ताहा ही शिक्षा। केवल आलोचना करवा जो विभिन्न प्रकार शिक्षा अच्छी। प्रथमटी है जीवन धारण निमित्त शिक्षा। आम जो जीवन धारण करू आम जो बंचू आमर जो दैनंदिन कर्म बा जीविका निर्वाह करने जो वृत्ति आम बाछि नहीं था से प्रत्येक विषय आमको शिक्षा ग्रहण करने को पड़ो नचेत समाज रे आम धीरे धीरे जो आम बयस बढ़ी बढ़ी चलो आम जो विभिन्न कार्यकलाप करवा से जो शिक्षा ताकू आम कहवा एजुकेशन फॉर एक्जिस्टेंस अर्थात आम जो जीवन धारण करवा ताहारी शिक्षा एवं से शिक्षाटी छोटे बड़ू आरंभ होकर मृत्यु पर्यंत चली थाए नहेले आम जो जीवन बंचुछु से आम धोखा खाईजु मझे आम ठीक भाव में गोटे जीवन को बंची पारू ना जदि जीवन बंचार जो शिक्षा तामें शिक्षा ग्रहण कर न था। समस्ते उपलब्धि करुँच समस्ते अनुभव करुँच
जे आमर जीवन जदि ठीक भाव में चली आम शिक्षाटा यथार्थ जदि आम जीवन में कौन धोखा खाऊ कौन असुविधार बेसी सम्मुखीन होचु ताहले आमर से शिक्षार अभाव। द्वितीय शिक्षाटी है एजुकेशन फॉर सिविलाइजेशन सभ्यतार शिक्षा बा आम कहवा एजुकेशन फॉर टेरेस्ट्रियल लाइफ अर्थात पार्थिव जीवनर शिक्षा। यही जीवन रे पार्थिव जीवन रे आम समस्ते चाहूँ किछिटा सुविधा सुजोग जद्वारा कि आम सभ्य मनुष्य बोलाइबा आदि मानव भली एक बर्बर जीवन यापन करवा नहीं जहाँ अवश्य साधारण मनुष्य मान चिंताधारा जे भल बासगृहटे कि भल पोशाक पत्र परिधान कर गमनागमन सुविधा थी एवं शिक्षार सुविधा थी जो आमर स्कूल शिक्षा कथा मु कहूँ से जो शिक्षा ताहाको आम कहवा सभ्यतार शिक्षा आमको एक उत्तम जीवन यापन करने एक जीवन बंचाई सभ्य समाज हिसाब से जमी आम विभिन्न देश जो मैंने जिते सभ्य से माने सेतिकी सुविधार जीवन यापन करुछंती अवश्य सेठी जदि आम आनंद खोजा सेटा पाइबा नहीं मुझे कथा कहू ना सेठिरे जदि शांति खोजा सेटा मिलिबो कि नहीं संदेह किंतु सभ्य समाज सहित ताल दे चलिए आमको से सभ्यतार शिक्षा ग्रहण करने को पड़ो ताको आम कहू एजुकेशन फॉर सिविलाइजेशन एवं ए पर्यंत कहीं आम सिंधु सभ्यता ठार आरंभ करी ए पर्यंत आम वर्तमान पहुंची सारी। तृतीय शिक्षाटी है आध्यात्मिक शिक्षा स्पिरिचुअल एजुकेशन आत्मा संबंधी शिक्षा। श्री अरविंद जोगरे आध्यात्मिक शिक्षा विशेष गुरुत्व दिखाई जहाँ कि ना धार्मिक शिक्षा ना नैतिक शिक्षा ना आमर सभ्यतार शिक्षा ना जीवन धारण शिक्षा ताहाकु कह ना प्रत्येक मनुष्य मध्य संभावनार अग्रगति करी आगु जो चलो से शिक्षा को कहुची आध्यात्मिक शिक्षा। प्रत्येक मध्य अंतर्निहित थिबा से परमात्मा बा आत्मा बा चैत्य सत्ता जहाँ आम कहूँ से जो शिक्षा ताको आविष्कार करवा ता सहित एकात्म हेबा ता सहित एकात्म होकर जीवन यापन करवा ताहा ही आध्यात्मिक शिक्षा। आम जुगरे श्री अरविंद जुगरे यही शिक्षार ही विशेष गुरुत्व वहन करे जदिओ ताकर अन्य शिक्षा गुड़िक शारीरिक प्राणिक मानसिक ता सत्वे आध्यात्मिक शिक्षा यथार्थ शिक्षा जहाँ द्वारा जड़े निज भितर थिबा भगवान सहित एकात्मता लाभ करे एवं से भगवान जीवन यापन करे। तापरे धर्म शिक्षा ये आम जानिछु विभिन्न संप्रदाय विभिन्न धर्म केतेक नीति नियम बाहरी दे थांती एवं से माने कहती जे तांकर से धर्मर नीति नियम अनुसार तुम जब चलो ताहले तुम सुख शांति रही पार भगवान को प्राप्त हो पार जेकोसी धर्म कहतु ख्रीस्टान धर्म कहतु मुसलमान धर्म कहतु किंबा आमर बौद्ध धर्म कहतु जैन धर्म कहतु तांकर केतेक नियम अच्छी एवं से नियम अनुसार जदि जड़े बंचब ताहले से ही भगवान को पाइब ना पाइब नहीं। से जो शिक्षा ताको आम कहू रिलीजियस एजुकेशन धर्म शिक्षा पा सुप्रा टेरेस्ट्रियल एजुकेशन पार्थिवोत्तर जीवन और शिक्षा आमर पार्थिव जीवन पाई जो जीवन धारण निमित्त शिक्षा बा सभ्यतार शिक्षा ये गुड़ाक अच्छी यहीटा ताठू आउ गोटे जगह को नहीं जाए ताकू कहती रिलीजियस एजुकेशन और सुप्रा टेरेस्ट्रियल एजुकेशन बा धर्म शिक्षा बा पार्थिवोत्तर जीवनर शिक्षा। तापरे आउ गोटे शिक्षा है योग शिक्षा एजुकेशन ऑफ योग। शास्त्र में अनेक योग कथा वर्णना करा जाइछि ध्यान योग
भक्ति योग, कर्म योग, हठ योग, तंत्र योग, ये जो प्रत्येक योग ये मध्य गोटे शिक्षा बा या कहा जाए सुप्रा कस्मिक एजुकेशन। जो योग शिक्षा एजुकेशन ऑफ योग ताहाको मध्य कहा जाय थाए विश्वातीत सत्य सहित एकीभूत हबार शिक्षा बा सुप्रा कस्मिक एजुकेशन। विश्वातीत जो सत्यता रही ता सहित एकात्म हेबार शिक्षा आमर जो तंत्र शिक्षा कथा कहा जाय बा पतंजलि जुगरे जो शिक्षा अच्छी जहाँ जम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि समाधिस्थ हेले जड़े भगवान को सहित एकाकार हो जाए ये जो विश्वास से शिक्षा मध्य रही जहाँ को आम कहू योग शिक्षा बा विश्वातीत सत्य सहित एकीभूत होवार शिक्षा। यही जो योग जो विभिन्न माध्यम युगात्म होगापाई एकाकार होगापाई जो अच्छी पद्धति से पद्धति अनुसार ही ज्ञान को लेकर ज्ञानार्जन करी जो योग शिक्षा करा जाए सेटा है ज्ञान योग, सेमती भक्ति योग, कर्म योग, हठ योग, पुणी स्वामी विवेकानंद अच्छी राज योग यहाँ को मन को लेकर तापर आसला आमर गीतार शिक्षा एजुकेशन ऑफ गीता। गीतार शिक्षा आम समस्ते जो माने अध्ययन करछु बा शुणिछु ताकू आम अनुभव करूँ से जमी कहुई दुखेशु अनुद्विग्नमना सुखेशु विगत स्पृहम सुखम दुखम समुपत्य समत्वम योग उच्यते। प्रत्येक परिवेश रे जदि आम समभाव पोषण करिपरिबा ताहा होछि योग। पुणी कहले योग कर्मसु कौशलम आम जो कर्म करुअछु आमे जदि भगवान को सहित युगयुक्त हो से कर्म करवा ताहेले ताहा होछि गीतार योग एजुकेशन ऑफ गीता। पुणी अनेक योग कथा सेठी मध्य आमर ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग प्रत्येक विषय रे वर्णना करा जायछि। अर्जुन को माध्यम करी श्रीकृष्ण कहिसंती एवं परिशेष रे जो शिक्षा गीता दे थाए ताहा होछि समर्पणर शिक्षा। सर्वधर्मं परित्यज मामेकं शरणं व्रज अहम त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। तेणुकरी से कहले तोर जहाँ धर्म सीटा न मानिले मध्य गोटे काम कले हब तो सब किसी जदि मते समर्पण करदेबु एवं कर्म करिबु ताहले मु तोर समस्त पाप को क्षालन कर दे पारिबी। ये होची गीतार शिक्षा। तापर आसला आमर श्रीमा श्री अरविंद प्रदर्शित पूर्णांग योग एवं पूर्णांग शिक्षा। श्रीमा श्री अरविंद जो शिक्षा विषय वर्णना करिसंती ताहाकु आमे कहू पूर्णांग शिक्षा। कहीं ना यही शिक्षा मध्य अच्छी शारीरिक शिक्षा, प्राणिक शिक्षा, मानसिक शिक्षा, चैत्य शिक्षा और आध्यात्मिक शिक्षा। कौन सी शिक्षा को बाद दिया जाए नहीं, समस्त शिक्षा को ग्रहण करा जायछि। जेमिति श्री अरविंद योग है पूर्णांग योग, जो योग भितर ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, हठ योग, तंत्र योग प्रत्येक योग निहित होकर रही। ठीक सेमिति जो शिक्षा मध्य शारीरिक शिक्षा, प्राणिक शिक्षा, मानसिक शिक्षा, चैत्य शिक्षा और आध्यात्मिक शिक्षा ये समस्त विषय रही। अमेरिका जड़े दार्शनिक तांकर शिक्षा संबंध में गोटे उद्धृति है शिक्षा शिशु ठारू ही आरंभ हुए, शिशु ही केंद्र एवं शिशु ही शेष लक्ष्य। शिक्षाटा आरंभ शिशु ठारू, तार सेंटर बा केंद्र भी शिशु एवं तार शेष लक्ष्य ही शिशु। सतकी ये श्री अरविंद सो डेफिनेशन ऑफ द गॉड एंड इटर्नल चाइल्ड प्लेइंग एन इटर्नल गेम इन एन इटर्नल गार्डन से प्रकार गोटे शिशु होची
शिक्षार लक्ष्य। शांति निकेतन स्थापन करथिले रवींद्रनाथ टैगोर। तांकर मध्य गोटे शिक्षा संबंध संज्ञा अछि। ताहा एही परि व्यक्ति किपरि सत्य सहित संहति स्थापन करिब ताहार सुजोग आनिदेबा। शिक्षार लक्ष्य शिक्षार उद्देश्य है जड़े व्यक्ति किपरि सत्य सहित संगति स्थापन करिब, यथार्थ सत्य सहित से हार्मोनी बा संगति स्थापन करिबार सुजोग जो माध्यम जाए जे आनी दिए ताहा ही यथार्थ शिक्षा। हेले परिशेष वर्तमान आम जो शिक्षा कथा कहूँ से शिक्षा बा ग्रहण करुछु ताहा होची श्री अरविंदंकर पूर्णांग शिक्षा। से पूर्णांग शिक्षार जो केतेटा नियम अछि आपण माने ताहा जानी थिबे। तार प्रथम नियमटी हैला नथिंग कैन बी टॉट। किसी भी शिक्षा दिया जाई पारिबो नहीं। जो शिक्षा परमात्मा को लेकरी बा परमात्मा को आविष्कार करी परमात्मा अनुसार चालित होगा जाऊँगी से कौन आपने शिक्षा देवे, क्या शिक्षा देवे? आमे जदि शरीर नु प्राण नु मन नु आमे हूँ से आत्मा, आमे हूँ से भगवान गोटे अंश। तेणुक ये बाहर चाप प्रयोग करी कौन नीति नियम निर्धारण करी कौन शिक्षा दि जा पारिबो नहीं। कहीं पुणी कहुई जे शिक्षक उपदेष्टा अवधान नुहंती, से जने साहाय्यदाता और पथ प्रदर्शक। शिशुर संपूर्ण स्वाधीनता अच्छी। से जो प्रकार शिक्षा लाभ करिबो, जो प्रकार शिक्षा ग्रहण करिबो, तेणुक स्तर रे छात्र निजे निजर स्वभाव अनुजाई विकास प्राप्त हेबाकू अनुप्राणित हेबा उचित। छात्र अनुसार ही आम जहाँ शिक्षक बोली कहूँ से अवधान नुहंती, से केवल साहाय्यकारी उपदेष्टा। तेणु छात्र मध्य जो लुकायित पॉसिबिलिटीज अच्छी, जो संभावना अच्छी, से संभावनार परिप्रकाश पाई तार निजर स्वभाव अनुजाई विकास प्राप्त होगा ही से अनुप्राणित होगा उचित। आ गोटे शिक्षार तृतीय लक्ष्य है जीवन यात्रा पथरे आत्मा ही केवल नेतृत्व नेब ओ अंतरस्थ यथार्थ व्यक्तित्वर आवाहन बा जागरण। हेले शिक्षार लक्ष्य हम शिक्षार नेतृत्व नेब आत्मा। आत्मा हूँ परमात्मा एक अंश। तेणु ताहारी पाई कौन सी नियम निर्धारण कर जाई परिबो नाही, ताहाकू किसी शिक्षा दिया जाई परिबो नाही। कारण से ही यही शरीर को बा यही सत्ता को धीरे 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 भगवान आड़ को नहीं जाऊँगी एवं अग्रगति पथरे परिशेष रूपांतर साधित हेले से निजे भगवान रे परिणत हेब एवं यही पृथ्वी स्वर्ग रे परिणत हेब। यह ही पूर्णांग शिक्षार लक्ष्य। माँ गोटे बाणी अच्छी आप समस्ते निश्चय जानी जे आम मेधावी छात्र मान को चाहूना आम चाहूँ जीवंत आत्मा सबको। परिशेष मुझे कही मो वक्तव्य रखुची। समस्त को पुणी थे वंदे मातरम। नमस्कार। स्वयं आद्याशक्ति जगतमाता परम करुणामयी श्री माँ अतिमानस शक्ति धरा पृष्ठ को अवतरण कराइबा युग अवतार परम प्रभु श्री अरविंद को सहस्र प्रणाम। आज ऑनलाइन पाठचक्र जोग देइथिबा सबु अपा भाई मान को मोर प्रणाम।
ଦୁର୍ଦା ଆରମ୍ଭ ହେଇନି। ବାପା କୁହନ୍ତୁ। ନାଁଟା ତ ଆଉ କାହାର ଆସୁଛି ନା? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ସ୍ୱୟଂ ଆଦ୍ୟାଶକ୍ତି ଜଗତମାତା ପରମ କରୁଣାମୟୀ ଶ୍ରୀମା ଅତିମାନସ ଶକ୍ତି ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଅବତରଣ କରାଇଥିବା ଯୁଗ ଅବତାର ପରମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ସହସ୍ର ପ୍ରଣାମ। ଆଜି ଅନଲାଇନ ପାଠଚକ୍ରରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ସବୁ ଅପା ଭାଇଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା କୁନ୍ତୀ ଅପା, ସୌମ୍ୟ ଭାଇ, ଲୁନା ଅପା, ଲୋପାମୁଦ୍ରା ଅପା, ଗୋପୀଚାନ୍ଦ ଭାଇଙ୍କୁ ଓ ଚିନ୍ମୟୀ ଅପାଙ୍କୁ ମୋର ଶୁଭେଚ୍ଛା। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟିର ମୁଖ୍ୟ ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିବା ବୀର ଭାଇ ଓ ଶକୁନ୍ତଳା ଅପାଙ୍କୁ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି ମାଙ୍କର ଏହି ପାଠଚକ୍ର ଅବକାଶରେ। ଭଗବତ ଶରଣ ବିନା ମନୁଷ୍ୟ ବଞ୍ଚିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ଆଉ ଏ ବିପଦ ସମୟରେ ତ ଆଦୌ ନୁହେଁ। ଆମେ ସବୁ ଅନେକ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁ। କିଏ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି, କିଏ ମା ତାରିଣୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି, କିଏ ମା କାଳୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି, କିଏ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି, କିଏ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ତ ପ୍ରତି ଘରେ ଘରେ ନିଶ୍ଚୟ ଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଥରେ ଶ୍ରୀ ମାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଛି ସିଏ ଆଉ କାହାକୁ ପୂଜା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବନି। କାରଣ ଆମ ମା ସକଳ ଶକ୍ତିର ଆଧାର, ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ। ତେଣୁ ଆମ ପାଇଁ କେବଳ ମା। ଆମେ ଯେତେ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଡାକୁ, କିଏ ଟିକେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦୂର କରିଦେଇଥାନ୍ତି, କିଏ ଟିକେ ବିପଦରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥାନ୍ତି, କିଏ ଟିକେ ଧନ ସମ୍ପଦ ଦେଇଥାନ୍ତି, ତା ପୁଣି କ୍ଷଣିକ। ମନେ ପକାନ୍ତୁ ତ, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଶ୍ରୀୟା ଚଣ୍ଡାଳୀଙ୍କ ପୂଜାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇ ଧନ ଧାନ୍ୟ ଗୋପଲକ୍ଷ୍ମୀ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଦେଲେ। ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀୟା ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ଅମର ବର ମାଗିଲେ, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଶୁଣି ବୋଇଲେ ତୁ ହୋଇଲୁ କି ବାଇ, ଏ ସମସ୍ତ ବର ତୋତେ ଦେଇ ତ ପାରଇ, ଅମର ବର ଦେବାକୁ ଶକ୍ତି ନାହିଁ ମୋର, ଏହି ବର ମାଗିଲୁ ତୁ କେମନ୍ତ ପ୍ରକାର। ମାତ୍ର ସମୟ ଆସିଛି, ଅଦିତି ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ଏ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଛନ୍ତି ମରକୁ ଅମର କରିବା ପାଇଁ। ଆମେମାନେ ଜାଣିଲା ପରେ ବି ଯଦି କବାଟ ଆଉଜାଇ ନିଜକୁ ବନ୍ଦ କୋଠରୀ ଭିତରେ ରଖିବା, ତାହେଲେ କୃପା ମିଳିବ କିପରି? ଅବଶ୍ୟ ମାଙ୍କୁ ଧରିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ତାଙ୍କ କୃପା ବିନା ତାଙ୍କୁ ଧରିବା ଅସମ୍ଭବ। 1991 ମସିହାରୁ ମୋ ମାତୃ ପରିବାରକୁ ଆସିଲେଣି। ଶାଶୁ ଘରେ ସବୁ ରୁମ୍ରେ କେବଳ ମାଙ୍କ ଫଟୋ। ଠାକୁର ଘରେ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସହ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଦୁଇଟି ବଡ଼ ବଡ଼ ଫଟୋ। ମାଣବସା ହେଉ କି ସୁଦଶା ବ୍ରତ ହେଉ, ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ହେଉ କି କାଳୀ ପୂଜା ହେଉ, ସବୁ ଓଷା ବ୍ରତରେ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ହିଁ ପୂଜା କରାଯାଏ। ମାଣବସା ସୁଦଶା ବ୍ରତରେ ମା ବହିର ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଚାପ୍ଟର, କାଳୀ ପୂଜାରେ ମହାକାଳୀ ଚାପ୍ଟର, ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜାରେ ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ଚାପ୍ଟର ପଢ଼ା ହୁଏ। ହେଲେ ମୋ ମନ ଜମା ମାନେନି, ଡର ଲାଗେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ପଢ଼ା ହେଉନି, କାଳେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ରାଗିବେ। ଏବେ ମାଙ୍କୁ ଧରିଲା ପରେ ବୁଝୁଛି, ମା ନିଜେ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କହୁଛି। ତୁମେ ଯଦି ସତରେ କୌଣସି ଏକ ଦେବତାକୁ ଗୋଟିଏ ଖଟୁଲି ଭିତରେ ବସାଇ ରଖ ଏବଂ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ନାନା ବିଧିରେ ପୂଜା ଆରାଧନା କରିସାରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ସେଠାରେ ବସାଇ ରଖ, ତେବେ ସେ ବେଶ କୌତୁକପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟିରେ ତୁମର ପୂଜା ଉପାସନା ଦୀପ୍ତିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏହା ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ସନ୍ତୋଷ ଦେବ ନାହିଁ। ତୁମ ପୂଜା ଦ୍ୱାରା ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ତୋଷାମଦ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ କିମ୍ବା ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହି କାରଣରୁ ଏହା ଭଲ ହେବ ଯେ ଯଦି ମନୁଷ୍ୟମାନେ କିଛି କାଳ ପାଇଁ ଏହିସବୁ ଧାର୍ମିକ ପରିବେଶରୁ ଦୂରେଇ ରହିବେ। ମା କେବେଠାରୁ ଏହି କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି, ହେଲେ ଆଜି ଏହା ସତ୍ୟ ହେଇଛି, ଅସମ୍ଭବ ସମ୍ଭବ ହେଇଛି। ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଦିନ ଦିନ ଧରି ବନ୍ଦ ରହୁଛି। ବାବାଜୀ ମହାରାଜଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ 73 ମସିହାରୁ ପ୍ରତି ରବିବାର ରାତି 8ଟାରୁ 9ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘରେ ପାଠଚକ୍ର ମଧ୍ୟ ହେଉଥିଲା।
ହେଲେ ସେ ଶବ୍ଦ ମୋ କାନରେ ପଶେନି। 1991 ମସିହାରୁ 2015 ଏମିତି ବିତିଗଲା ପଛେ ମାଙ୍କୁ ଧରି ପାରିଲିନି। ହେଲେ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଲା, ବାଧ୍ୟ ହୋଇ କେବଳ ମାଙ୍କୁ ଡାକିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିଲା। ତାପରେ ଏତେ କୃପା ମିଳିଲା, ବିପଦରେ ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ଲୁହ ବହି ଯାଉଥିଲା। ସେଇ ଦୁଃଖ ବିପଦରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହିବା ଶକ୍ତି ଏତେ ଆସିଲା, ଏବେ ଆଉ ଲୁହ ବହୁନି। ମାଙ୍କୁ ସ୍ୱଦେହରେ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ତ ଏ ଜନ୍ମରେ ମିଳିନି, କେବଳ ମାଙ୍କ ଫଟୋକୁ ଚାହିଁ ତାକିଲେ ଏ ଶକ୍ତି ମିଳୁଛି। ମା କହିଛନ୍ତି, as for my grace and love and blessings, they are always over all। ଏହି always ମାନେ ଚିରକାଳ ପାଇଁ, କେବଳ 1973 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମାବଦ୍ଧ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଆମ ପାଇଁ କେବଳ ମା। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଦ୍ରୌପଦୀ ତପସ୍ୟା କରି ମହାଦେବଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରି ଏକ ବର ମାଗିଲେ, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଏମିତି ଏକ ସ୍ୱାମୀ ଦେବ ଯାହା ପାଖରେ ଶୌର୍ଯ୍ୟ, ବୀର୍ଯ୍ୟ, ତେଜ, ଜ୍ଞାନ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଥିବ। ମହାଦେବ କହିଲେ ତଥାସ୍ତୁ। କହିସାରି ପୁଣି କହିଲେ, ଆରେ ଆରେ ଇଏ ତ ଅସମ୍ଭବ। କୌଣସି ପୁରୁଷ ପାଖରେ ଏ 5ଟି ଯାକ ଗୁଣ ରହିବା ତ ଅସମ୍ଭବ। କ'ଣ କରିବା? ମୁଁ ତ ବର ଦେଇ ସାରିଲେଣି, ଯାହା ଫଳରେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ପୂରଣ ପାଇଁ ଏଇ 5ଟି ଗୁଣ ଥିବା ତାଙ୍କୁ 5 ସ୍ୱାମୀ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ସେମିତି ସବୁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ଶକ୍ତି ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆମ ମା ଚତୁଷ୍ଟୟା, ଶକ୍ତି ଚତୁଷ୍ଟୟା। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ପାଇଁ କେବଳ ମା। ଆମ ମାଙ୍କ ପାଖେ ଯେଉଁ ଯୋଗ ଶକ୍ତି, अलौकिक शक्ति, आरोग्यकारिणी शक्ति, विघ्न विनाशिनी शक्ति, अभयदायिनी शक्ति, रक्षाकारिणी शक्ति, वरदा और ज्ञानदा शक्ति अच्छी। एमती अनेक अनेक शक्ति जो माँ आमको केते केते विपद आपद उद्धार करती। तेणु आम पाई केवल माँ। जोग शक्ति प्रभाव माँ समस्त मन कथा जानीपारती। किए केउ मनोभाव नहीं तांकु प्रणाम करुची ताहा तत्क्षणात बुझीपारती, किंतु काहारी को किछि कुहंती नहीं। थरे आश्रमर जड़े साधक से प्रथम साधक ही नथिले, अर्थात दिलीप कुमार राय कथा कहूँ। से जो प्रथम से आश्रम रहिले जमा माँ को विश्वास कर नथिले। माँ को कहले, माँ आपन जदि प्रकृत रे आपन पाखे एते शक्ति अच्छी, मते आपनकर जोग शक्ति थरे देखांतु ना। माँ कहले, ठीक अच्छी, तमें यही पाख होटेल रोच ना? ना हाँ। ना केते खाई पी शोक जाऊच ना? राति 9टारे ना? आज ताहले राति 9टा बेलू तमें ध्यान रे बसिब। तमें से टे मो आड़ को उन्मिलित हो रहिबो, मु मध्य एठारु तुम आड़ को एकाग्र हो रहिबी। ताबरे तमें हुए तो अनुभव करि परिबो। से दिन ठीक राति 9टारे दिलीप राय निजे लिखिचंती। से बसिले, चट्टाण उपरे बसिले, गोटे आसन पकई ऊपर फैन बुलुची। से परिवेश भी पाखापाखि ठंडा अच्छी, किंतु हठात तांको देह झाड़ी गला। से अनुभव कले तांको देहरु गमगम ही झाड़ बोही जाउची। से कहते मु भूत प्रेत को डरेनी, कहीं मो देह एमती है मु बुझी पार्लिनी। तापरे अनुभव कले तांकर हृत्पिंडटा एते द्रुत बेगरे चलिबाकू आरंभ कला एवं से आस्ते आस्ते डरिबाकू लागिले। तापरे देखिले तांकर अस्थि मज्जा, तांकर मांसपेशी सबु जेंति मोडी ही जाउची। से जानी पाले किछि गोटे तांको उपरे गोटे शक्ति काम दउची। तापरे से शुणिथिले आश्रम साधु मान ठारू, जेतेबेले तुम उपरको विपद आसीबो तुमे माँ माँ बोली डाक पकेइबो। तापरे से बाट न पाई बाध्य होई माँ को डाकिले। माँ को डाकिला परे तांकर तापरे आस्ते आस्ते तांकर सेई अवस्था पुणी फेरी आसिला। तापर दिन से आसी माँ को देखा गले, कहले माँ मते एमिति गोटे विपदरे कहीं पकेइले माँ? माँ कहले तमे तो चाहिल, मु कौन करि। ताहले माँ को जोग शक्ति जो प्रकृत रे दिलीप कुमार राय केते अनुभव करथिले आमे मध्य पढ़ी के जानी पारुछे। श्रीरविंद्र कहती माँ कहली जोग शक्ति को आंभ मान पक्ष विशेष साहाय्यकारी। यार साहाय्य बिना आंभे माने कौनसी कर्म निज आड़ू करिपारु नाही। माँ को साहाय्य पाइबाकू हेले सबुबेले निजकू माँ को आड़ को खोली धरिया पड़ो, अर्थात माँ को संगे गोटे संजोग रखा हेब। श्रीरामकृष्ण कहते जे प्रकार हेउ माँ को संगे गोटे दरकार। तार उपाय ज्ञान जोग, कर्म जोग, सबुठारु श्रेष्ठ उपाय है मन जोग।
अर्थात एमिति थाए रही नाम तब न जाए मु भूली। बाबाजी महाराज कथारे माँ नाम जप श्री अरविंद कहते सर्वदा माँ नाम जप करी पारिले माँ सर्वदा तुम संगे रहिबे और तुम्हें सबू विपदु रक्षा पाई पारिबो। द मदर्स फोर्स इज देयर विथ यू इवन व्हेन यू डू नॉट फील इट। अलौकिक शक्ति माँ खूब प्रबल। इच्छा कले यही शक्ति द्वारा माँ आश्चर्य रकमर अनेक किछि करि पारंती। मात्र माँ शक्ति को पारु पर्यंत प्रयोग करती नहीं। से मने करती जे विश्व प्रकृति को जो कार्यर भार दिया हेइछि सेथिरे हस्तक्षेप कले प्रकृतिर कार्य उलटपालट हेइजिबो। जेउठी नितांत प्रयोजन हुए सेठी माँ गुप्त भाव में यही शक्ति प्रयोग करती। यही अलौकिक शक्ति बल माँ जन को देखिले इबा जनकर फोटो को देखिले ता भितर कौन अच्छी कहीदे। माँ आरोग्यकारिणी शक्ति कथा तो समस्त को जना। उणा अधिक समस्ते यही शक्ति उपलब्धि करथिबे। जेतेबेले डाक्तर माने कौनसी रोग को भल करि पारंती नाही माँ को कृपा बल रोगीर रोग दूर हो जाए बोली आम समस्त को जना। एमती भी अनेक घटना आम पढ़ीचे शुणीचे आउ माँ अनेक घटना एमती लेखाई अच्छी। थरे प्लेग्राउंड रे माँ थांती छोट छोट पिला माने थांती। हठात गोटे छोट पिला कांदिला। माँ जानी पारे जे तार पेट काटुची। हाथ रे माँ धरी सल्टेड बादाम माँ ताको देदेले कहले ने खाई दे तो पेट भल हो। भावतु तो पेट काटिले कौन सल्टेड बादाम केबे किए दियंती? माँ देथिले कारण से थिला माँ अमोघ औषध। माँ जहाँ देदेवे से माँ निश्चिंत भाव में अमोघ औषध। पिलाटर पेट कटा बंद होता। कलिकता रे जड़े स्त्री लोक आसी आश्रम में किछि दिन थिले। हठात दिने तार खबर आसिला तांको पुओंकर देह असुस्थ। से माँ को पचारे माँ कौन करी माँ मोर आउ किछि दिन एठी रहबाक इच्छा थिला एबे मोर पुअर देह असुस्थ मु कोन फेरी जीवी माँ। माँ कहले नाई किछि हबनी तमे आउ किछि दिन रुह। तापरे खूब निकट रे खबर आसिला जे तांको पुओ सुस्थ हो जाइछे। ये तो गला कहानी कथा किंबा आम पढ़ी कथा। मो निज अंगे लिभा कथा मु कहूची। मोर काख तले दुई काख तले मांस पिंडुला पूरा बड़ बड़ बाहरी आसला। एते जोरे बाहरी आसला मु भाभी पानी कौन एमती एडे एडे मांस बढ़ी जाउची। तापर डॉक्टर को देखा हला से कहले कि ग्लैंड भितर सिस्ट बोधुए हेची एमआरआई करंतु। एमआरआई कला पर देखा गला 14 mm भितर आउ गोटे काखरे 9 mm भितर अच्छी मांस पिंडुला जहाँ को ऑपरेशन कर काढ़िले हुए तो हाथ पारालिसिस हो। डाक्तर माने डरिले किंतु यदि न कढ़ा हम हुए तो कैंसर आड़ को भी गति कर कौन करा बहुत चिंता। केवल माँ को समाधि रे मो हाथ को लगे माँ को प्रार्थना करी माँ आपण को लगिला माँ आपण ही भल करदे। आपण छड़ा कहीं भी असंभव को संभव करें। एवं मोर से गेटी पाखापाखि 90% कमी आसला कारण केवल माँ को कृपा ही कमी आसी। माँ ही कर्तु समर्थ अकर्तुम समर्थ अन्यथा कर्तुम समर्थ। माँ विघ्न विनाशिनी शक्ति एक अद्भुत प्रकार। माँ थिला बेल कथा तो छाड़ एवं निजर सुविधा असुविधा कथा लेखि माँ को पाद तले रखिदेले अनेक विघ्न दूर हो जाउछि। जदि आम विश्वासर सह माँ को ऊपर निर्भर रखी चिठी लेखिथिबा तेबे विघ्न निश्चय दूर हो। यार अनेक प्रमाण अच्छी। अनेक अपभाई तो एमती करुथिबे। मु मध्य मोर जेते असुविधा आसे माँ को पाद तले चिठी लेखि रखे। विश्वास करंतु बाधा विघ्न जेते परिमाण रे थाए अनेकांश रे कमी जाए। माँ को शरण नेले जे विघ्न विपद को एड़ाई हेबो ता आउ मोटे आसीबनी एकथा जपरि कहीं मने न करती। सेगुड़ तो आमको परीक्षा करने आसूची ना तेणु बाधा विघ्न बारंबार आसब ही आसब। श्री अरविंद कहते माँ को शरण नेले तांको रक्षाकारिणी शक्ति विल क्यारी यू थ्रो देम एंड आउट ऑफ देम अर्थात सेथरु तुमको पार करी बाहर को नहीं जीव। माँ को अभयदानी शक्ति जी थरे माँ को पाखरे शरण नहीं जे मानू से आश्रित बोली ग्रहण करिसेंती से पृथ्वीर जो कोण रे रहिले भी माँ को अभय हस्त से मानू सर्वक्षण रक्षा करुची। एपरिकी माँ जिते थिले केते लोक
ପୁତ୍ର ଶୋକ ପାଇ ଛୁଟି ଯାଆନ୍ତି ମାଙ୍କ ପାଖକୁ। କେତେ ପତ୍ନୀ ପତିହରା ହୋଇ ସର୍ବସ୍ୱ ହରା ହୋଇ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ହାଜର ହୁଅନ୍ତି। କେତେ ଲୋକଙ୍କର କେତେ ପ୍ରକାରର ସର୍ବନାଶ ହୁଏ। ସେମାନେ ଦିଶାହରା ହୋଇ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ କରୁଣା ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୁଅନ୍ତି। ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଦିବ୍ୟ ସ୍ପର୍ଶ ପାଇ ବାହାରକୁ ଆସନ୍ତି, ଦେଖାଯାଏ ସେମାନେ ଏକାବାରକେ ଶାନ୍ତ ହୋଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ତତଃ ବାହାରୁ ଦେଖିଲେ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଯେମିତି ସେମାନଙ୍କର କିଛି ବି କ୍ଷତି ହୋଇନି। 1971 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ବାଂଲାଦେଶ ୱାର ହେଇଥିଲା, ଭାରତ ବର୍ଷର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀମତୀ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ। ସେ ମଧ୍ୟ ବୋଧହୁଏ କ'ଣ ଡିସିସନ ନେବେ ଜାଣିପାରୁନଥିଲେ, ମାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଆସି ବସିଥିଲେ। ସେ ଫଟୋ ଅନେକ ଅପା ଭାଇ ଦେଖିଥିବେ ଏବଂ ମାଙ୍କର ବୋଧହୁଏ ସେଇ ଅଭୟଦାୟିନୀ ହସ୍ତ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଥିଲା। ତାପରେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଯାହା ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ ସେଥିରେ ଜୟଯୁକ୍ତ ହେଇଥିଲେ। ମାଙ୍କର ରକ୍ଷାକାରିଣୀ ଶକ୍ତି, ଏ ଶକ୍ତି ବିଷୟରେ ମା ନିଜେ କହିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ତୁମେମାନେ ମୋତେ ଡାକ, ସେ ଡାକ ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ ମୋର ଯାହା କରିବାର ମୁଁ କରେ। ସେଥିପାଇଁ ବେଳେ ବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ କରୁ ମୁଁ ଟିକେ ଅଟକି ଯାଏ। ତାର ଅର୍ଥ ମୁଁ ସେ ଦିଗରେ ମନସଂଯୋଗ କରେ। ମା ଥରେ ପାଣି ପିଉଥିଲେ, ହଠାତ୍ ରହିଗଲେ। ଚମ୍ପକଲାଟି କହିଲେ, ମା କାହିଁ ରହିଗଲେ? ମା କହିଲେ, ଫ୍ରାନ୍ସରେ 2 ଭାଇ ଭଉଣୀ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ଯାଉଥିଲେ ତ ମୋତେ ବିକଳ ହେଇ ଡାକିଲେ, ମୁଁ ଟିକେ ସେଠିକି ପଳେଇଥିଲି। ମା କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆପଣାର ଲୋକ ବୋଲି ଜାଣିଛି ସେମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ମୋର ଏପରି ଏକ ସଂଯୋଗ ଥାଏ ଯାହା ବନ୍ଧନ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ବେଶୀ। ସେହି ସ୍ଥଳରେ ମୋର ବିଭୂତି ସେମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଥାଏ। ତେଣୁ ଆମ ପାଇଁ କେବଳ ଏଇ ମା। କେବଳ ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରତି ନୁହେଁ, ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଗଛ ଲତା ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଏହିପରି ଭଲ ପାଇବା। ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଆଲସେସିଆନ କୁକୁର ଥିଲା। ସେ ମାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସବୁବେଳେ ବୁଲୁଥିଲା। ଗୋଟିଏ ବିଲେଇ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ସେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ବସି ଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲା। କାମୁଡ଼ିଦେଲା। ସେ ଛଟପଟ ହେଇ ମାଙ୍କୁ ତାର ଗୋଡ଼ଟି ଦେଖେଇଲା। ମା ଦେଖିନେଇ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲେ। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଯେମିତି କିଛି ସମୟ ତା ଗୋଡ଼କୁ ଚାହିଁଲେ, ବୋଧହୁଏ ତାର କଷ୍ଟ ଉପଶମ ହେଇଗଲା। ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସ୍ଥିର ପଡ଼ିଗଲା। ଆଉ ଗୋଟିଏ କାଉ ଯିଏକି ପ୍ରତିଦିନ ମାଙ୍କ ହାତରୁ ଖାଉଥିଲା, ଅନ୍ୟ ସାଧକମାନଙ୍କ ହାତରୁ କୋଉଠି ସେ ଖାଉନଥିଲା, କେବଳ ମାଙ୍କ ହାତରୁ ହିଁ ସେ ଖାଉଥିଲା। ମା ତା ନାଁ ଦେଇଥିଲେ ବ୍ଲାକି। ଗୋଟିଏ ଝିଟିପିଟି ଥିଲା। ମା ଯେତେବେଳେ ଖାଇ ବସନ୍ତି ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲ ଉପରେ, ସେ କୋଉଠି ତଳ ବାଟେ କୋଉଠି ଥାଏ, ସେ ତଳ ବାଟେ ଆସେ ଆଉ ମା ତାକୁ ଠିକ ଦେଖି ପାରନ୍ତି। ମା ତାକୁ ଖୁଆଇ ଦିଅନ୍ତି, ସେ ସେଠିକି ଖାଇକି କୋଉଠି ରହିଯାଏ। ଗୋଟେ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ଥିଲା। ପ୍ରତିଦିନ ସେ ମା ପାଖକୁ ଯାଉଥିଲା, ମା ତାକୁ ଆଉଁଶ ଦଉଥିଲେ, ତାପରେ ସେ ଫେରି ଆସୁଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଓଟ ଥିଲା, ଯୋଉ ଓଟର କି ମା ବୁଝିପାରିଥିଲେ ତାର ଇଚ୍ଛା, ସେ ଚାହୁଁଥିଲା ମାଙ୍କୁ ସବୁଦିନ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ। ମା ତାକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଦର୍ଶନ ଦେବାର, ମାନେ ଯୋଉଠୁ ଟେରାସ ଉପରୁ ମା ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ସେଠି ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଦର୍ଶନ ଦେବାର ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଇଥିଲେ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମା। ତେଣୁ ଆମ ପାଇଁ କେବଳ ମା। ଗୋଟେ ସାପକୁ ବି ମା ସ୍ଥିର ହୋଇ, ମାଙ୍କୁ ଦେଖି ସେ ଗୋଟେ ସାପ ବି ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିଯାଉଥିଲା। ମାଙ୍କ ପାଖେ କେତେ ଶକ୍ତି ଥିଲା। ଥରେ ଜଣେ ସାଧିକା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ରୁମ୍ ଭିତରେ କିଛି କ୍ଷଣ ଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ମାଙ୍କୁ କହିଲେ। ମା କହିଲେ, ଏବେ ତ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, କାରଣ ସବୁବେଳେ ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ରୁମକୁ ଯିବାକୁ କାହାକୁ ଛଡ଼ା ଯାଉନଥିଲା। ମା ନୀରବ ରହିଲେ, କିଛି ଉତ୍ତର ଦେଲେନି। ତାପରେ କିଛି ଦିନ ଆସିଲା, ସେଇ ସାଧିକା ଜଣକ ଆଶ୍ରମ ଛାଡ଼ିବାର ସମୟ ହେଲା। ମାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରଣାମ କରିବାକୁ ଗଲେ, ମା କହିଲେ, ତୁମେ ପରା କହିଥିଲ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ରୁମରେ କେତେ ସମୟ ଧ୍ୟାନ କରିବ ବୋଲି, ଯାଅ ଏବେ ଧ୍ୟାନ କର। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ମା। ତେଣୁ ଆମ ପାଇଁ କେବଳ ମା। ମାଙ୍କର ଏତେ ଶକ୍ତି ଯେ ମା ମଝିରେ ମଝିରେ ତାଙ୍କ ରୂପ ବଦଳାନ୍ତି। କେତେ ସାଧକ ସାଧିକା ମାଙ୍କୁ କେତେ ରୂପରେ ଦେଖିଛନ୍ତି ବୋଲି କହନ୍ତି। ଏବେ ବି ମାଙ୍କର ଫଟୋ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ନା, ସବୁ ଫଟୋ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର। ମାଙ୍କର ଆଉ ଏକ ଶକ୍ତି ହେଉଛି ବରଦା ଓ ଜ୍ଞାନଦା ଶକ୍ତି। ମାଙ୍କ ଶକ୍ତିର ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ଓ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରୟୋଗ ବିସ୍ତାରିତ ପରିଚୟ ଦେବ। ଆମ ପକ୍ଷରେ ଅସାଧ୍ୟ ଓ ଅସମ୍ଭବ କେବଳ ଏତିକି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ଯେ ସେ ଶୁଭଦା, ଜ୍ଞାନଦା ଓ ବରଦା। ଯାହା ଆଗେ ଅସମ୍ଭବ ଥିଲା ତାହା ସମ୍ଭବ କରିବାକୁ ହିଁ ମା ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, ମାଙ୍କ ହାତରେ ଏକବାରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପି ଦିଅ। ଦିବ୍ୟ ଓ ଚରମ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ ପାଇଁ ମାଙ୍କ ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ଭର କର। ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଇପାରେ ଅତି ମାନସ, ମା ସ୍ୱୟଂ ସେହି ଜ୍ଞାନ ଦେଇଦେବେ।
ମାତ୍ର ମାଙ୍କୁ ପାଇବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ବ୍ୟାକୁଳତା ଦରକାର। ଯେମିତି ରାମକୃଷ୍ଣ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହୁଥିଲେ, ଗଙ୍ଗା କୂଳକୁ ଯାଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ କହୁଥିଲେ, ମା ଆଜି ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା, ଦର୍ଶନ ମିଳିଲାନି ତୁମର ମା, ଆଜି ଦିନଟି ଏମିତି ଏମିତି ସରିଗଲା। ସେମିତି ଆମେ ମଧ୍ୟ ମାଙ୍କୁ ଆମ ଭିତରୁ ଡାକିବା, କୃପା କର ମା, ଆମେ କେବଳ ତୁମକୁ ହିଁ ଯେମିତି ଡାକୁ, ତୁମକୁ ହିଁ ଧରୁ, ତୁମକୁ ହିଁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସ୍ମରଣ ରଖୁ ଏବଂ ସମର୍ପଣ କରୁ। ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀଙ୍କ ଭାଷାରେ, ସବୁ ବନ୍ଧନ ମୋ ଖୋଲି ଦେଇ ମା, ତୁମରି ବନ୍ଧନେ ରଖ, ତୁମ ପ୍ରେମ ଡୋର ମୋ ଗଳାରେ ଭିଡ଼ି, ଟାଣି ନିଅ ତୁମ ପାଖ, ମା ଟାଣି ନିଅ ତୁମ ପାଖ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।